كم خوتي أزو الفلاون، تحية كل الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن. سمحوا لنا خوتنا على الغياب الطويل، هاد الرسائل اللي جاوني مع احبابنا. لا غالب راك تعرفوا فاتت البريود تاع الصيف. ما نكذبش عليكم، المورال كان شويه عيان بارابور الحراك تاع اللي راه واقع دروك. باسكو انا من الحقيقه اللي راه معايا اللي كونتر عليا، نحترم الراي تاعنا. راني مع الحراك قلبا وقالبا، ومن المتضامنين ومن المناضلين تاع الحراك. حنا ماناش باغيين العبوديه، باغيين بلادنا تستقل. سي بور سا كنت غايب، مورال تاعي ما كانش عندي لونفي باش نحكي على السبور. مي بعد اللي داوني اكتواليتي الاحداث اللي وقعوا تاع ندوه صحفيه تاع بالماضي، دونك من حقنا نتكلموا نهضروا عليها. هذه هي اليوم نحاولوا نتكلموا على لاكتواليتي، هي الندوه الصحفيه تاع بالماضي، اخر ندوه صحفيه. نتكلموا على نقطتين. النقطه الاولى نتكلموا على تصريحاته ضد وزير شبه الوزير الرياضه والخرشف تاع برناوي، ونتكلموا على تضامنه مع الحراك. دونك نبدو بالتصريحات تاع بالماضي اللي تكلم فيها على المنشآت الرياضية، وشوفوا واش قال الوزير تاع الخرشف. شوفوا. حاجة اللي على بالي الملاعب اللي موجودة في الجزائر ماشي موجودة في تونس. Tchaker, il y a un vrai souci aujourd'hui, un vrai souci de stade, très gros souci de stade. والملاعب اللي موجودة في الجزائر ماشي موجودة في المغرب. C'est malheureux, c'est malheureux. J'ai vu le triste spectacle du match de la CHAN Algérie-Maroc. Pas avoir peur de dire que moi j'en avais honte. Moi j'en avais honte. L'hymne national qui fonctionne pas, éclairage qui s'éteint, pelouse piteux état. والملاعب اللي موجودة في الجزائر ماشي موجودة في مصر. Je ne peux pas dire aujourd'hui que Tchaker va être le stade sur lequel on va évoluer. Je ne sais pas. Franchement, il y a un gros point d'interrogation. أنا نوزن كلامي. Les choses n'ont jamais évolué. Et quand on voit ce que j'ai vu hier, on dit, voilà, ça n'a jamais été entendu, ça n'a jamais été pris au sérieux. Ce que j'ai vu hier et surtout ce qui s'est passé, je vous ai dit, le match, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents. Ça faisait mal, ça faisait très très mal de jouer contre son voisin comme ça et d'avoir une hymne nationale jouée avec le téléphone sur YouTube, qu'on branche au micro, l'éclairage qui s'éteint devant le président de la fédération marocaine. Moi franchement ça me fait mal au cœur. Je ne sais pas comment les gens peuvent supporter tout ça et comment ils se disent voilà, l'amour propre pour son pays, c'est la première des choses à faire. On peut pas. Et après, on est là à critiquer nos voisins. عندنا ملاعب في كل التراب الوطني. Et nous, on galère tous les jours à venir se montrer sur des plateaux télé ou on vient inaugurer, couper des choses et à la fin il n'y a pas de stade. Sur ça, je suis dépité. La vérité, j'ai toujours essayé de remettre, voilà, maquiller les choses. Il n'y a pas une vraie prise de décision. Voilà, on va faire ça, on va faire en sorte que ce stade-là, on le ferme pendant 3 mois, on le ferme pendant 4 mois et on fait le travail nécessaire. C'est juste ça qu'il fallait. Juste ça qu'il fallait. Et ça fait 10 ans que ça dure. C'est pas mes propos, c'est les propos des jardiniers du stade. Pour moi, c'est criminel ça. C'est criminel de ne pas avoir comme ça une pelouse dans un pays. Vous savez, on va jouer dans des pays en Afrique. Vous allez jouer au Rwanda, vous allez trouver des pelouses. Hein. Voilà خوتي، جو تيغ لو شابو. تحية تقدير وامتنان لجمال بالماضي. لقد جمال بالماضي عراهم وفضحهم. بالماضي هاد الخطرة بين روحه باللي ما يسمع بتا واحد، ما يسمع لا بدولة الخرشف، لا بزطشي، لا بعبد القادر، لا بعيسى. كان يفيزي في الوزير والمسؤولين تاع الرياضة تاع الجزائر والمسؤول تاع الدولة، بلي راكم تزعقوا علينا. برناوي قال لي صافي قال لك عندنا ملاعب خدمة مروك. انا كنت رحت للمغرب، انا رحت لتونس، عاد قلت انا رحت شفت لاكوب دافريك تاليا، ستاد كي دايرين تحفة زربيات. يجي وزير تاع خرشف غير شرعي كان في تاع السيوفة، يجي يقول لك بلي الملاعب من الملاعب. ها بالماضي كنت بروحك انت يا الوزير كنت تشيت بالماضي، كنت تشيت له. بالماضي قال لك انا ما نبغيش شياته، انا الشياته نعطيهم. لا براو قال لك بلي حشومه، قال لك ما قال لك انا نحشمو قدام لي فوازا، قدام الجوارين نحشمو. قال لك بريزيدون تاع الفيدراسيون تاع المغرب كان تماك وعيب. ما طاقوش يديروا ليميناسيون، ديروا ربع ساعه تاع روطه حتى داروه باليوتيوب، تشعلوا يوتيوب ليميناسيون الماروك.
وداروه في الميكرو وداروه عقليه تاع سماش تاع انتركارتي تاع تورنوا تاع برا. انا نديرها، نجيب باف منا طاك وندير يوتيوب وندير فلاش ديسك وندير حشومه. جزائر ملاريرها بامورها ما عندناش سطات. قال لك الضوء طفى، قال لك انا حضرت الماتش حشمت قدام المغاربه اللي كانوا حدايا، ويجي وزير يقول لك كذا وكذا وكذا. واش من هذا المستوى؟ واش ما هو مسكين قال لك بالماضي، قال لك انا حشمت، قال لك كل خاطر نكوفري ندير ماكياج منا الجزائر راهي مليحه نصبر، قال لك ما كان والو صافي. عام والعام غير هي. انا نسكن قدام السطا تاع وهران راه في فايد 10 سنين ومازال يكذب عليك اللي يقول لك هذا العام يوجد. راهم يزوقوا من برا وبس، الغازو مازال ما داروه، لي زوتيل بيسين مازال كومبليس ما كمل، غير يكذبوا. كان باغي يوجدوا على جال الحمله الانتخابيه تاع بوتفليقه، بعد بوتفليقه راح دراهم ما كانش، كلشي راهم كلاوهم منا كوش دروات وصاي. هذا ما كان. رب وصل بالماضي قال لكم جريمه هذه، هذا جرم راكم ديرين فيه. ربي جاب لنا هذا بالماضي راه يفرشنا في غمدنا ان شاء الله. شنو نقول لك بالماضي؟ الله يعطيك الصحه، الله يعطيك ما تتمنى. ما قادرين نقول لك حاجه. انت شكون اللي غادي يهضر معك كوب دافريك تهضر تقولها في الوجه؟ ما عندكش النفاق. انا اللي نشهد عليك باللي ما عندكش النفاق، حاجه اللي ما تعجبكش تقولها في الوجه. ما قال لك داكور مع زاتشي ربي يسهل عليك، يجيب فيها نخرجوا للساحه جماعه زاتشي اللي يخرجوا على حقيقتهم، وانت ثاني تخرج المحاور. نعرفك نهار اللي تفيق لهم ان شاء الله كي زاتشي كي الكلاب تاوعه كاع غادي تعطيهم بالنواوي. نعرفك خويا، نعرفك خويا. شنو نقول لك؟ شنو نقول لك؟ ما كان سطا تاع 20 اوت الغازون تبلعش الفضيحه. البارح سطا تاع مستغاليم راحوا لي حرقوا السطاد. شاه 19 جوان غير طارطون ما كان والو، داروا كراسات هرسوا، ما كان سيكوريتي، ما كانش عقوق. انني معايد اللي يعاقبوا، اللي غلط يخلص، اللي هرس كرسي حرك حاجه خويا يدخل اموند يخلص 10 ملايين ولا يدخل حبس يخير كيما يحب يدير. كون جات المطرق الناس قاعد تسقم صدركم معرفه منا بين قاعد بوست يخليهم يحرقوا خليهم يديروا. ها وصلنا روحنا. بغينا نلعبوا مع كولومبيا، ما عندنا ستاد باش نلعبوا معاهم. ترى حنا لعبنا غادي نلعبوا هنا في ليل. سي كواسا حشومه والله العظيم. شابين نقول لكم يا جماعه، بريكولاج راه قاعد، الترافيك زاتشي راه خازن من بالماضي، خليه يخزن على روحه. ربي راه عاطيه كوب دافريك جابها بالماضي وجوالها. زاتشي راه خازن موراه، خليه يخزن، المسؤولين خازين. بصح ربي جاب لنا بالماضي راه يفضح فيهم حبه حبه، ويجي الوقت اللي غادي يفضح زاتشي ان شاء الله. يجي الوقت اللي غادي يفضحه ويجبد له كاع خريبه، باسكو بالماضي يقولها في الوجه ديريكت خويا. انا بروحي راني نحشم من نقول ما عندنا اوكان ستاد في الجزائر تاع وهران الدويره تاع براقي تاع عنابه تحفه سمحوا فيه. كان غير تاع قسنطينه فيه شويه تاع غازون، بصح ما عندهمش التجهيزات كيما مداري. هذه يا خوتي شوفوا نقول لكم حاجه في الماضي فيها تصوالح يعجبني. ربي يعطيه الصحه ان شاء الله. فوالا دروك خوتي نروحوا لا دوجيام شوز، هي على السوتيان تاع بالماضي تاع الحراك. اسمعوا واش قال بالماضي ومن بعد نهضروا. Non, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois depuis le début. Tant de monde qui descend comme ça, d'un même corps comme ça, et qui ont les revendications que l'on connaît. C'est évident, ils sont à prendre en considération, il faut les prendre très au sérieux, il faut aller dans le nœud du problème et savoir ce qu'il en est, faire en sorte que les choses changent, évoluent, progressent. Tout ça, je suis pour ça à 1000%, et évidemment. Ça serait ne pas être à l'écoute d'un peuple comme ça qui est tous les jours avec une telle discipline, une telle comment dire, d'une même. Pour moi, je suis très admiratif, vraiment très admiratif, surtout avec l'image que l'on veut nous coller de gens peut-être bruts, violents, non, on est capable. Je sais qu'à l'intérieur et dans notre, ça j'ai toujours pensé, dans notre peuple, nous avons de la compétence, à partir de la compétence et des valeurs qu'on a voulu, ça sera notre débat, qu'on a voulu cacher, on a toujours voulu nous faire passer pour le mauvais personnage, celui qui est agressif, qui est violent, alors qu'il y a beaucoup plus que ça. Si on gratte, il y a beaucoup plus que ça. On a une histoire qui est riche. Et des fois, on a fait en sorte qu'on ne soit pas les dignes héritiers de cette histoire. Alors je sais que si on nous en donne la possibilité,
Si on nous en donne la possibilité, on est capable de choses extraordinaires, exceptionnelles. فوالا خوتي جمال بالماضي، أحترمك جمال بالماضي بكل افتخار. أنت جزائري حر ومن أحرار الجزائريين. ما نشوف الناس اللي راهم ضد الحراك، نحترموا آراءكم بصح بانضباط وباحترام. بالماضي هاك حقك، ها الهضرة زينة. بالماضي قال لك باللي راني مع الحراك ظالم ولا مظلوم، قال لك راكم نفتخر بكم، نفتخر به. قال لك لازم تسمعوا هاد الشعب اللي يخرج، لازم نسمعوا له. كاين فساد، كاين بقايا العصابة، كاين كلش، كاين فساد في الرياضة، في الدولة، حاجة ما تشونجاتش. رانا نشوفو في الجزائر ورانا نشوفو غيان شونجي خوتي. ماذا بكم جماعة نتبعوا بالماضي. بالماضي سي تانكا عنده في راسه، قال لك راني معاكم 1000%. وهذا قال لك رانا مدينا الحراك تاعنا ولا عالمي باسكو فيه السلمية، ما فيهش المشاكل، ما فيه حتى حاجة. فوالا خويا بالماضي جو تيغ لو شابو، جو تيغ لو شابو. قال لك نفتخر بكم، شعب متضامن. قال لك شوكيتون جسد واحد. قال لك لاجيريا عندنا لي كومبيتونس، عندنا المواهب، عندنا الكفاءات، مي صحابو كوريبسيون وبقايا العصابة مازال يحكموا في الجزائر. والناس اللي عندها دير عندنا نقدروا نديروا صوالح كبار، مي قال لك راهم بالليل لهم لا مافيا بقايا العصابة. جماعة حنا ماناش ضد الانتخابات، حنا باغيين انتخابات نزيهة وبكفاءات، ماشي هما يديروا لنا رئيس ويقول لك لا دير في ديسمبر. نو خويا، ها ما قلعوا بدوي، ما قلعوا حاجه، ما قلعوا بن صالح، ما والو، كلشي راه قاعد هم داخلين هنا حكم بوليسي. اللي عارضهم يدخل الحبس، اللي عارضهم تولي يعيطوا لي يقولوا لي احرز روحك. علاش نحرز روحي انا كش ماني قاتل روحي ولا نبيع الزطله؟ انا تاني انا مع الحراك متضامن مع الناس الاحرار. خويا انا ما دخلنيش، انا قبايلي وزواوي وفرشيطات خاطيني انا. حنا كي القبايلي كي الغربي كي الحمياني كي المزابي كي تاع الصحراء كي تاع الشرق كي الشاويه كاع رانا خاويد وحده، قبايل خوتنا وحبابنا. علاش حنا ندخلوا معاهم في المشاكل؟ انا عشت معاهم وكبرت معاهم، قبايل خوتنا وكاع الناس خوتنا. دخل لي فرشيطه جياز كان نورمال يتلعبوا فرشيطه تاعهم، الله يسهل عليهم. انا واش دخلني انا؟ كاش ما قالوا مساكين. انا نقسم لك بلا راني هنا في ليل راهم يعيطوا لي، راني واحد صاحبي يبيع له في ديكيت والله غير القبائل هم عايطين بغا يجي يتفرجوا لاجيري. هيا هادو ما يبغوش الجزائر، غير هما اللي غادي يعمروا السطاد نهار 3 ان شاء الله في السطاد تاع ليل. هيا واحد مسكين في الليل يعيط لي حنبوك واري حنبوك، صافي بليزير خويا. هادو يبغوا البلاد، يديروا لنا بلي هما ما يبغوش البلاد وباغي يديروا هذيك فئه تاع ماك حنا خاطينا وخاطيها. حنا دي جزائريين مسلمين معربين الحمد لله والشكر لله. بالماضي الله يحفظك، الله يكثر خيرك. شوف وما ننسولكش خيرك، صوتي اللي درت لك والله ما ننسو خيرك. تحيه لكم الشعب الجزائري، ما كثرتش عليكم بزاف. خطره جايه ان شاء الله نديروا دي فيديو ان شاء الله مول الماتش تاع الكونغو، نديروا فيديو شباب نحكوا على التشكيله تاع بالماضي، ونحكوا على الماتش تاع الثلاثه ان شاء الله. وان شاء الله ربي يجيب الخير. 1 2 3 فيفا لاجيري، وتحيه الجزائر حره ديمقراطيه. والسلام عليكم. 1 2 3 فيفا لاجيري.